Matthew. Right. Bebe. Isir turog. Ano yung baga? Hello. Di manakarin ko siningina. Kawawa, inaaway ko ni tita. Kawawa, inaaway. Kawawa, paano yung ano, yung bibig, paano? Kawawa, inaaway ni tita rin. Kawawa, inaaway. Inaaway ikaw? Ha? Ay, 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 ay. Ay, utang yun mo. Ay, 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 ay. Inaaway ikaw, bebe. Kawawa. Kawawa, inaaway ni tita. Kawawa. Paano yung ano? Paano yung lips? Paano yung lips, bebe? Tingin nga, ninang. Tingin ako. Patingin. Ano? Inaaway ikaw. Ha? Inaaway, inaaway. Inaaway. Kawawa. Inaaway ni tita. Inaaway, kawawa. Ay, jig. Ay, good morning. Good morning.